Sa Newsep Z plus 40. If symptoms persist, consult your doctor. Ang himpilang, mapaumaga at gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio News. Love Radio News. Maing hapon, nandiyan nato ang Love Radio News. Adlaw nga Webes, Pecha 27 sa buwan sa Agosto. Subling giduso ni Davao City Councilor Diosdado Mahipos Jr. nga hatagan og higayon nga makapil ang tribong Mandaya taga Kaulo ug uban pang Indigenous Peoples o PI gikan sa Davao Region sa mga umaabot na Kadayawan Festival. Apan giklaro sa konsehal nga dili niini kuhaon ang pwesto ilisan ang orihinal nga 11 ka tribo sa dakbayan nga mo'y sentro sa Kadayawan. Tumong kuno niini nga mas mapakita ang panaghiusa sa nagkanaiyang kultura. Gipahigayon karong adlaw ang pinakaunang BARM Parliamentary Elections Debate sa Cardinal Quevedo Gymnasium sa Notre Dame University sa Cotabato City. Gipresenta dinhi ang 13 ka BARM political parties ang ilahang mga plataporma, posisyon o mga proposed nga mga programa sa Bangsamoro. Tungod sa maong debate kay aron matabangan ang mga butante nga makapili og leader nga mo presenta sa ilahang tingog og interes. Ibutiyag sa Commission on Election o COMELEC nga ihatag nila sa pribadong grupo o sa mga media organization ang pagpahigayon og presidential o banpang election debate sa 2028 elections. Ingon ni COMELEC Chairman George Garcia nga kinikuno ang nakalatid ilawom sa rules sa election propaganda. Dili kuno angay ang COMELEC ang nagapadebate og under the supervision lang ang ginahimo sa Commission on Elections. Maski pili ni Senador Robin Padilla nga maghilom-hilom kaysa sa mo fireback sa gipagawas nga pahayag ni Congressman Zia Alonto. Matod sa senador nga gawas sa kapatid niini sa Islam ang congressman. Personal kuno niya nga higala ang angkan sa mga adyong. Ikabalaka karon sa kampo ni Manila 6th District Representatives Benny Abante na mapalagpot kini sa pwesto. Kini human nga giingon sa Korte Suprema nga wala sa balaod ang second placer kung mabakante ang usa ka posisyon. Mahinumduman nga gidesisyonan sa COMELEC nga si Abante ang ipuli human nga madiskwalipika ang ka-rival niini nga si Joel Uy na pilde si Abante sa pinili ay apan kini ang ikaduhang nakakuha og daghang boto sa maong distrito. Imbis nga parada sa mga santo ug tugtog sa banda ang makita sa selebrasyon sa pista sa usa ka barangay sa San Agustin, Hagonoy, Bulacan. Dungan hinuon nga naninggit ang mga residente o mga magnanakaw, ikulong na yan. Gumikan sa padayon nga lubog sa bahang ilahang lugar. Gumikan kuno sa mga tao nga nalambigit sa flood control scandal. Niabot sa kulang-kulang 160 ka mga individual ang natalang patay sa lapad nga pagbaha sa nasod Nepal. Samtang matod sa report sa international media, dunay dulan 1,500 ang natala nga missing o kadaghanan dinhi kay mga turista. Makita ang kalapad sa baha nga nilampurnas sa mga kabalayan, mga dalan, tulay o power plants sa lugar na border sa Tibet o Nepal.
Walay nadamay nga Pilipino sa lapad nga pagbaha sa Nepal. Kinibato base sa datos gikan sa Department of Foreign Affairs o OWA. Matod sa Malacanang, ang ikasubo kuno ni President Bongbong Marcos ang nahitabong trahedya o giyawhag nga iampo ang mga biktima. Gihatagan sa pamantasan ng lungsod ng Maynila o PLM og honorary degree isip Doctor of Laws si President Bongbong Marcos sa gipahigayong 68 commencement exercises sa PICC karong adlaw. Giila sa PLM si Marcos nga kuno efforts niini sa pag-advance sa economic development, education, healthcare ug social equality. Apan komento sa mga netizen, basin Doctor of the Law o basin nakadawat og maleta ang maong tulungan. Og mao kadto ang Love Radio News. Ako si Ruben Casanova Jr. Kadyot lang. Bay, nasaan na yung cellphone na paniram ko sa'yo? Sensya na, bay. Di pa natutubos eh.